I love you. Mag-video ta? Ina guys, ako guys, busog kay ko guys. Among sudan guys, tinulang isda guys. Busog kay si Papi guys. Oy, hinalipay kay guys. Oy. Kalipay gid oh. Tanawang ikog sa akong anak o nagwiki-wiki. Tungod sa kabusog. Tinulang isda ang sudan. Love, love, love. Love, love, love. Say good evening to you viewers. Say good evening. Ina guys, good evening guys. Shout out to all of you guys. Humana ko kaon guys. Oy, busog kay ko guys. Tanawa guys, og gikaut akong buko-bukong Mama Lisa guys. Lay down. Lay. Lay down na. Ha? Lay down na. Sige na. Lay down na anak. Lay. Ha? Uy, gisimhot ko. Lay down. Kiss mo. Nak, ayaw anak. Kiss na. Lay down. Higdas pa ang mama, bi. Sige na, higdas pa ang mama. Lay. Uy, kalayo, oy. Kalayo naman sa dana na, oy. Anong kalayo naman na akong anak, oy. Say good evening. Say hello. Say good night. Ina guys, mayong gabi guys. Busog ka aming Mama Lisa guys ay. Among sudan guys, tinulang isda. Ayan po mga palangga, mayong gabi. So for today's video guys, yan nakukuha po ako ng video ngayon ni Papi. Good evening everyone. So until now, yung ulo ko guys is di pa jud okay guys. Buyok jud ko guys. So good evening everyone. Kumusta po ang inyong evening? Tapos na ba kayong naghapunan guys? So kami ni Papi guys is hindi pa tapos. Tapos na po kami naghapunan guys. At the same time, hindi pa ako naka-live ngayon. So good evening. This is Papi's update. Yun, busog na busog si Papi guys. At happy po siya guys. Na yung ulam namin is tinulang isda. Saron anak. Ano yung motor no? Upo. Nini yung motor? Upo. Paminawa. Paminawa anak. Upo. Ayan po mga palanggo. Good evening, good evening. Ayan po, ito pong aking update ngayon ni Papi guys. Pahinga muna kami saglit. At mamaya guys, magla-live na ako mamaya. So good evening everyone. Yan po si Papi guys, a relaxing mode dahil po happy po siya guys at busog na busog. So today is May 5, 2026. Yan po. Busog na po si Papi guys. At yan oh. Yung tatlong kortina ko guys is hugaw na kayo na guys. Unay laba-laba. Unay laba-laba mga palangga. Nagkinanglan na siya kuan guys. Nagkinanglan na siya glaba mga palangga ng mga kortinaha. So, good evening, good evening. Kumusta po kayong lahat? Kami ni Papi guys, relaxing mode. Ito pong aking BTS guys. O pag inimauli guys, among lakaw kagahapon sa sapa mga palangga. Naabot kog sapa guys, o adam ha. So, nisamot gini kadako kong bagtak mga palangga oh. Dako na kayo kong bagtak guys. So, ayan, ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Thank you for watching and have a peaceful good night to all of us.